कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, रेस्क्यू दल ने किस प्रकार से पायलट के द्वारा फेंके गए सेफ्टी रोप को पकड़ लिया है। अब फंसे हुए व्यक्ति को रेस्क्यू किया जा रहा है। अभी आप अपना ध्यान सामने लेकर जाएं। इंडियन आर्मी लगते जिमानखिनि आमार रेस्पन्स एजेन्सीज আছে स्टेट लेवल नेशनल लेवल SDRF NDRF SSBও আমাৰ আজি নতুনকৈ আমাৰ গৈছে। গতিকে অতিকৈ সুন্দৰ ধৰণে ভাৱে এইটো আমাৰ অনুশীলনটো হৈ গ'ল, য'ত আমি দেখাইছোঁ যে আমাৰ ফ্লাডৰ সময়ত যিমানখিনি আমাৰ ৰেছপন্স এজেঞ্চি আছে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজৰ ৰিচোৰ্চ থাকে সেইখিনি ৰিচোৰ্চ ইউটিলাইজ কৰি পেলাই আমি মানুহক মানে আমাৰ ধৰ পাব্লিকক সহায় কৰিবলৈ ওলাই সকলোখিনি এটা এক্সাৰচাইজ কৰিলে জল ৰাহত বুলি। যেতিয়া পানীত যেতিয়া কিবা আপোনাৰ এনেকৈ মানুহ ক'ৰবাত ফচি থাকে বা উদ্ধাৰ কৰিবলগীয়া হয়, সেই নেশ্যনেল এজেঞ্চি হওক ষ্টেটৰ এজেঞ্চিবোৰ হওক কেনেকৈ ডিপাৰ্টমেণ্টবোৰে কাম কৰিব লাগে তাৰে এটা ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল। এইটো আজি সুন্দৰভাৱে হৈ গ'ল। মই ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ লগতে সকলোবোৰ এজেঞ্চি মই ইয়াত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। Prangnam Ada Raju. Salam nono riba. Tarode namin sulinga ma. Namen sulinga ba. Angna jani resun ko nat kubo. Onat ken. Ada. Era meta ko merong sa. No. Yade plus app ni nisan tunggu pa 45 merong sa. 45 tunggu pa merong. Di pa ada. 45 merong aro ramram man ko pa merong ra dengdang ma. Nara phangna ramram man ko pa merong ko sa phala chimba. No. Ansing salgum ko je ko ba chaya. Ansing ni ansing baljo kani sa pangchaka. Dau wian iran dake maya gemak chi ansing ara thik somai kata maninga ma. Thik somai kata manjagen chim ode anemia mani de an sibilgriani night blindness andaken walo nakna man gijak pa sabisirang na badonga. Ada ya gemakara 45 merong baksara mai baktong para. Rani khangani donga no. Ansing ni salan thiu cha ani o pena banga namkini rangko jekai iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A aru D managta amja jeni gamanan dakba sabisi unaba donga sorkari ansing baljokani kurai makrakata dao FSSAI onani kita merong ata khari dud aru mungsongpa thorango beena namguni rangko daude chimunge paskageno jechin naa salgamako platchiba 10% beena sing baljokani ko manangen yakona gana 45 ko chaimung masibo yakon sing altua en plus f ni nisan ko nkemuna masyayen Andi ba ada plus 8 tonggo reson chingara bauni ko mangen. No yano uni gamanan sorkari o reson scheme rango jekai ICDS MDM PDS muksongani de yarango pangchakani jechin mungsa centrally sponsored rice scheme ni mananigta fortified rice bisa okodongba magaparang ba chini bena namgani rangni gaman resoni dokano manani rang kita nasmang gemek nan sokatangiya daloni nasmakna aro ansing sakan tini noktang rangna mangmang 45 merong Kata de nangnin khake donga ada. Yakho Uwyatengpa Commissionerate of Food Safety Meghalaya